Kita sambung dengan lab session Introduction to Windows Server and Linux. Okay, so kita dah belajari konsep dan components yang ada dalam operating system. So now kita cuba untuk install operating system. Kita dekat sini kita akan pilih Windows Server 2012 dan Linux Ubuntu Server. Okay, this is not a normal home use operating system. It is for server. Okay, so kalau kita tengok apa itu virtual machine, kalau kita tengok konsep VM ataupun virtual machine, kita akan menggunakan laptop yang sedia ada. Dalam laptop kita tu, kita akan menggunakan virtual machine punya manager. For example, kita ada VMware, kita ada Oracle VirtualBox, and then dekat virtual machine tu kita boleh install beberapa operating system yang lain. Okay, so untuk lesson kali ini, kalau kita lihat, okay, kita ada satu PC, kita akan installkan dengan VirtualBox, Oracle VM VirtualBox, and then kita akan installkan dengan Ubuntu Server, dan kemudian kita play around with Ubuntu Server, and then kita akan install dengan Windows Server 2012 jika kita ada masa. Okay, for example, please make sure you have good enough storage and RAM in your PC or laptop, because it will cost you storage yang banyak. Contoh untuk Windows Server 2012, you need to have dia punya file saja 4.2 gigs, tetapi untuk Ubuntu dia hanya memerlukan 600 MB. So kita untuk lesson lab kita kali ini, kita akan install VirtualBox dan kita akan try to download and install Ubuntu dahulu. Okay, later on baru kita akan buat Windows Server 2000. Okay, untuk install virtual machine kita menggunakan Oracle VirtualBox. Okay, pergi ke virtualbox.org. Okay, virtualbox.org, and then klik pada download, and then pergi kepada Windows host. Okay, so now kita akan save dia. Sementara menunggu VirtualBox kita download, okay, it's about 100 MB. Cuba lihat kenapa kita perlu belajar atau ada subjek operating system di dekat operating system punya subjek. Okay, kalau kita lihat mengapa kita perlu belajar operating system, dia nampak macam basic. Kita perlu tahu the use of what are the component yang ada dalam operating system, and then the relationship between RAM, CPU, hard drive, okay, and device manager tu semua. It's just a basic tau. Tapi bila kita tengok, there's banyak pekerjaan yang kita boleh ceburi kalau kita minat dalam bidang operating system. Okay, for example, kalau kita pergi kepada job board seperti jobseek.com ataupun indeed.com.my, okay, kita type saja Windows Server ataupun Linux Server, kita akan lihat banyak bidang pekerjaan yang melibatkan operating system. For example, kita ada nampak macam IT system support technician. Okay, kita ada web page developer. Kalau you nak jadi web designer, web page developers pun, you perlu tahu, you ada knowledge on handling the server. Okay, tu pasal dekat part 4 you belajar operating system, part 5 you buat sistem. Okay, alright. So bila kita tengok lagi, ini IT system support, apa yang nanti kita akan lihat. Dan kita ada cyber security pun memerlukan good knowledge in handling server, okay, Windows Server ataupun Linux Server. Okay, kalau kita buat application support analyst pun dia memerlukan, okay, nampak ni, server ataupun Microsoft Windows, Oracle, Unix, okay. Okay, ya, ni yang saya pernah cerita dulu. Okay, on our very first class itu, saya ada terangkan pasal
peluang pekerjaan yang melibat kalau you good in operating system is system engineer. Okay, di mana dalam company tu dia bergantung kepada sistem engineer. Contohnya company tu ada email server. So siapa yang akan set up email server tu, siapa yang akan beli server, okay, set up the email server, set up IBM. For example, company you pakai IBM mail server. So siapa yang set up is system engineer. Dia yang akan manage the server, dia akan create account for email server, dia akan configure dan sebagainya. So system engineer, kalau kita lihat system engineer, IT support, okay. Okay, so job description biasanya you need to manage and configure Windows ataupun Linux server operating system, services, updates and server hardware. So kalau kita tengok ini yang kita dah belajar itu kan. Okay, macam mana nak manage the services, okay, programs, updates dan sebagainya. Be able to troubleshoot and resolve hardware and software problem, and then you need to know the basic of security, backup solution, and then and other hands-on configuration and troubleshooting. So kalau you minat dalam bidang system engineer, okay, kita tengok dekat required dia. Okay, you need to have Windows Server. Ni yang kita akan, Windows Server dan Linux Server ni akan kita lihat, kita akan buat dalam lab. Okay, kalau you boleh follow lab, and then lab ni basic saja. Tapi nanti bila you keluar nanti, you akan handling ataupun managing lot of others software. Maksudnya you, lab kita dah belajar how to install Windows Server 2012, how to install Linux Server. Okay, tapi bila you dah kerja nanti, you akan dapati, oh, you kena install firewall, you kena set up DNS, you kena install mail server, you kena install database server. Tu dekat luar nanti. Tapi untuk lab kita akan lihat jalan. Jalan tu maksudnya, oh, in order to play around with server, you need to have virtual machine inside your computer. So tu jalan, opening the door. We open the door. Then to figure out, to learn more on Windows and Linux server ni, you boleh explore more on YouTube ataupun try yourself how to install firewall, how to install DNS. Macam tu go further. So tu dia example of bidang kerja yang ada dalam operating system. Untuk subjek operating system ni saja, you dah ada satu bidang kerja, iaitu system engineer. Other than that, you ada application support analyst. Okay, of course you need to know Unix, Linux, Windows operating system. Okay, other than that, you ada IT support technician. Ni Yehost ni dia company domain name dan hosting. Untuk kita nak buat website kan, kita akan pergi ke Yehost, kita beli hosting tau. So dekat hosting tu is a server. Okay, server. Okay, so kat sini kalau kita tengok teknologi yang dia banyak pakai ialah CentOS, Linux CentOS, mail server, IIS, Apache web server, DNS server, firewall, anti-spam, anti-brute force, antivirus. Ni yang kita cerita tadi. Once you dah install Linux server, apa application you boleh install? You boleh study how to install these things. Okay, so ni contoh IT support technician. So you kat sini you dah tak main sangat dengan programming, ataupun walaupun dia added advantage lah kalau you tahu knowledge in programming. Tapi dekat sini, from my experience, you kena remember all the command and step by step how to configure. Contoh nak configure firewall, apa proses dia. Dia sometimes GUI saja, click here, click there. Kalau you main Windows Server. Kalau you main Linux, tu yang banyak main command. So kat sini lah dia. Okay, operating system ni. Okay, so banyak lagi bidang tugasan, IT specialist, senior security analyst, pen tester. Ni kalau you ambil kelas security nanti, saya akan terangkan pasal penetration tester pula. Okay, application developer, even nak jadi software tester, software engineer pun, you perlu tahu server ataupun operating system, how it works, how to configure, how to manage. Okay.
Okay, so dia dah habis download. Click to install, and then dia akan buka a window. Welcome to the Oracle Virtual VM Box. Okay, click next. Okay, so dekat sini locate your programs you nak install dekat mana. Just click next, and then custom setup, please choose sama ada you nak letak kat desktop ataupun shortcut. Okay, just click next, and then proceed with installation. Yes, and then tekan install. Ya kan, install. You akan dapat notification daripada UAC. Klik yes. Would you like to install this software? Install. Okay. Now our current VM VirtualBox kita sudah berjaya install, and then kita boleh start. Klik pada finish, dia akan open up the VMware. So here you go. So ini dia UI untuk Oracle VirtualBox kita. Okay, kalau you tengok, okay, sebentar. Kalau you tengok dekat sini, kita ada preference, import, export, new dan add. Okay, so maksudnya kita tak ada, masih tiada lagi virtual VMware account kita. Bukan account lah, virtual VM machine kita. Okay, kalau ada, maksudnya bila kita ada contoh Linux Ubuntu, dia akan paparkan dekat bahagian sini. So untuk start, kita akan klik new. Okay, and then kita akan fill up kan kita punya virtual machine. Okay, so dekat sini apa yang kita perlu buat ialah kita kena create. Kita akan create our virtual machine. Okay, so sekarang ni kalau untuk lesson kita akan buat Linux server dan Windows server, betul tak? Okay, so dekat sini kita akan create new, then kita akan create. So before that, we need to have the operating system. Okay, kita memerlukan operating system. Maksudnya kita kena download dulu Linux operating system dekat website. Okay, yang itu kita akan pergi kepada, okay, so kita cancel dulu. Kita pergi kepada ubuntu.com, pergi kepada download. Pergi pada ubuntu.com, ubun. Okay. Pergi pada download, and then pergi pada Ubuntu server. So dekat sini you perlu install, you perlu download Ubuntu server, and then you kena isikan semua maklumat untuk mendapatkan latest updates. Okay, sekejap. Okay, you boleh subscribe and download, ataupun you boleh terus download. Okay, so so kita boleh terus download Ubuntu. Klik pada download, nanti dia akan keluar window macam tadi tu. Okay, dekat sini kita boleh save. Okay, dia akan dalam bentuk ISO, nampak? Ubuntu Live Server AMD64bit.ISO. Dia mengambil masa dia dalam hampir 1 gig. Okay. Okay, so kita tunggu dia download dulu dan kita akan sambung. Okay, so Ubuntu server ISO saya sudah habis download.
So dia hampir 1 gig, mengambil masa dalam 15 minit, 10 minit, depends on your internet speed. So go back to your virtual box. So these are the virtual box atau VMware Manager di mana kita boleh create another operating system dekat dalam ni. So dia akan jadi you ada laptop, dalam you ada Windows 10, dalam Windows 10 you ada server, ada Windows 10 yang lain, ataupun you boleh install Linux, you boleh install Windows 7 yang lama-lama kalau you nak. Okay, so macam mana nak buat? Kita create new. Okay, so kat sini kita namakan kita punya operating system, for example Linux Ubuntu server lah. So ni machine folder, I leave it just like that. Okay, type Linux. Okay, 64-bit Ubuntu. Okay, dia dah auto detect kat sini. Okay, kita check ada tak yang server. Okay, tak ada dia terus 64-bit Ubuntu. Okay, alright. So click next. Okay, so make sure you follow this instruction. Click next. Okay, okay. So these are memory ataupun RAM that need to be allocated for your virtual machine Linux ni tadi. So you nak bagi dia 1 gig atau 2 gig. So you boleh state it here. Okay, let's say I bagi dia 2 gig, 2 gig of RAM, ataupun kita boleh follow saja. Seperti yang dah di-recommended kan. Okay, so kat sinilah kita punya apa yang kita dah belajar kan. Kita dah belajar memory, kita dah belajar RAM, kita dah belajar CPU storage. So kat sinilah kita nak set up. Okay, just click next once you dah okay dengan dia punya RAM. Okay, now you need to create hard disk. Okay, so you nak buat virtual hard disk ataupun you ada existing hard disk, external hard disk, you boleh specify. For us, we need to create a new hard disk for our virtual machine. Kalau lihat kat sini, recommended size is 10 gig. Kita punya OS Linux tadi 1 gig. So quite okay lah. So klik pada create a virtual hard disk now. Klik create. So dekat sini kita akan pakai this image. Okay, this image. Kita tak ambil daripada hard disk. Okay, this image means kita baru saja download ISO kan. So ini kita panggil ISO image. Okay, so kita pilih VDI and then kita pilih next. Okay, so dekat sini storage kita nak dynamic ataupun fix. Kalau fix, awal-awal kita kena set dia berapa storage yang kita nak set. Okay, apa beza dia? Kalau dynamic, kalau hard disk kita let's say ada 10 gig, kalau tak dia akan menggunakan 10 gig tu secara automatik. Maksudnya kalau sistem memerlukan, OS awak memerlukan 2 gig, dia barulah guna 2 gig. Okay, kalau sistem tu tak pakai sampai 10 gig, dia tak gunalah selebihnya 8 gig tu dia hanya pakai 2 gig saja. Tapi kalau kita pilih fix, let's say kita dah set tadi 10 gig hard disk, belum apa-apa memang dia dah makan, dia dah allocatekan 10 gig tadi tu. Okay, so dekat situ is not tak perlulah kita nak ambil fixed size, kita ambil dynamic allocated. Okay, kita klik next. Okay, now file allocation kita dah set 10 gig. Okay, now kita dah okay lah. Okay, just klik pada create kat sini. Okay, now kita dah ada some kind of operating system. Okay, nama dia Ubuntu server, architecture 64-bit, kita dah set RAM dia 1 gig RAM, kita ada hard disk. Okay, kita ada all the setup dekat sini ni automatic lah, network, audio ni semua automatic. Okay. Okay, so now dia tak ada lagi kita baru setup atau createkan virtual machine tu. Tapi kita tak read lagi kita punya Ubuntu Linux ISO yang kita dah download tadi. So macam mana kita nak daripada virtual box, kita nak install kan kita punya ISO ni tadi. Pergi pada right click, pergi pada setting.
And then dekat sini kita pergi pada storage. Okay. Kalau you tengok ada banyak lagi ya. General, system, dia dah bagi-bagilah tadi yang apa yang kita nampak. Display, USB, audio. Ni semua macam satu PC lah, betul tak? Okay. But now kita perlu pergi pada storage. Pergi pada empty. Okay, dekat sini kita kena download ataupun choose VirtualBox kita. Okay. Okay, kita pergi kepada... Kat mana saya download tadi? Okay, kat mana dia download tadi? Pergi kepada lab. Okay, lab. Okay, now dia automatic detect kan? This image tadi kan? Nampak image That's why kita pakai ISO. Kita klik image tadi. So, kita open. And then dia dah dapat detect lokasi dia. And then kita klik pada live. Live ni kena klik. And then kita klik OK. Right. So now, later on, kita dah ada VirtualBox. Kita dah create kita punya specification dengan 1 gig. And then kita dah specifykan dekat mana nak baca ISO. And then bila kita start, okay, bila kita start boleh klik pada sini ataupun right click. Okay. Start, normal start. Okay. Bila kita start ni nanti, dia terus akan masuk kepada OS kita tadi tu. Okay. Alright. So, klik pada start. Okay, ni nak tengok berjaya ke tak berjaya lah. Relationship dia between VirtualBox dengan VMware kita tadi tu. So, dia akan... Okay, so okay, these are the process lah. The process in order to open up the Linux server. Okay, so bila mana you berada di sini, so dia menunjukkan VirtualBox Linux server you tadi dah okay dan dia boleh juga baca Ubuntu ISO image yang you dah download ni tadi. So next kita akan buat installation. Okay, installation of the server. Okay, macam mana nak install Linux Ubuntu server? So kita akan lihat sekejap lagi. Okay, so kita sambung. Selepas anda berjaya sampai ke tahap ini menunjukkan anda perlu melakukan installation. You need to install the Ubuntu Linux server on top of your VirtualBox. Okay, so now as usual, seperti yang kita biasa install OS, kita start with language. Okay, you can... Okay, hold on. Okay, you can try out your virtual VMbox you ni. Supposedly dia boleh baca terus you punya keyboard. So macam biasa. Okay, and then dekat sini kalau you tengok dekat bawah ni, okay, the configuration kita dah buat tadi kan. VirtualBox kita dah boleh baca internet kita. So dia ada sound, okay, dia boleh baca USB. So bawah ni semua macam taskbar kita, okay. Okay, so now kita nak install kita punya Linux kernel, Linux server. Okay, klik language. Okay, variant, identify keyboard. I think semuanya okay.
Okay, so dekat bahagian sini just bahagian networking dia dah detect kita punya IP dengan ETH Ethernet Ethernet type dia. So kat sini semua kita just klik done sebab dia dah auto detect. Kat sini kita tak ada pakai port C. Okay. Just click next. Set up this as LVM group. Tengok option yang ada. Okay. Okay, sini semua okay. Custom switch layout tidak perlu. Just click done. These are the size partition yang kita dah set tadi. Kita memerlukan 10 gig. Available devices. Use devices. Partition. Semuanya tidak perlu. Just click done. Are you sure want to continue? Yes. Select continue. Okay, so dekat sini kita perlu isikan kita punya profile. Okay, let's say kita masuk Linux admin ataupun admin saja. Nak senang ingat semua ingat admin saja. Your server name, this one can be Linux. Okay, dia tak boleh ada space. Linux Ubuntu. Okay, Linux Ubuntu. Pick a username, admin. Pick a password. Okay, admin is reserved. Dia kata admin is reserved. Okay, kena letak naik lah. Okay, so username, dia nak pakai apa? Linux admin Password, Linux admin. Confirm password, Linux admin. So, semuanya Linux admin, okay? Nama saja admin. Alright, so kita click done. Open SSH, yes. Okay, install person application enable. You can choose the install person application level skill. Okay. Okay, clicks. Pilih dan klik kat sini. Tekan enter, dia akan pilih. Install Open SSH server. Okay, done. Klik done. Okay, apa lagi? These are popular snap in server environment. Select bit space. Okay, this one dia server environment package ataupun software apa yang you nak install ke dalam server you. Okay. Tadi kita dah install OpenSSH untuk kita allowkan kita untuk buat file transfer protocol dekat kita punya server. Other than that, let's say kalau you pakai Docker programming you buat Docker untuk you boleh install Docker ataupun you pakai PowerShell. Okay, I think this one untuk database. Okay, kalau ikutkan I need Samba and LAMP. Okay, Linux. It's okay. Ini semua kita tak perlukan buat sementara ni. Okay, now tekan done and then dia akan buat installation. Kalau kita tengok dia baru nak install kernel. Kernel kita dah belajar. The kernel, the purpose of kernel is to manage all the components ataupun the main services in operating system, such as the hardware reading, okay, the network configuration, RAM kita, CPU kita. So kernel ni yang akan menguruskan kesemua komponen tersebut. So it's very critical step here. So
kalau you perasan during the kernel installation, dia akan step by step ada button green and red kat sini. Itu bermaksud dia install kernel and then the testing boleh tak baca network, boleh tak baca hardware, boleh tak baca sound, macam tu So that's why you akan lihat dan satu ke satu ni dia akan testing dulu. Dan bila dia install kernel, dia akan buat testing, okay, and then dia akan update package, okay. For example, dia nak make sure macam antivirus lah. Once they dah install the package, and then they need to update the package first to the latest one. So now they install OpenSSH server yang kita dah klik tadi. Okay, luckily kita pilih SSH server saja. Kalau kita pilih LAMP ke, okay, with package yang lain, dia akan will take time here lah. Okay, so just we just need to wait for the installation to complete. If you get these security updates cancel notice, please do nothing. Biarkan dia download and installing security updates. So jangan tekan apa-apa. Okay, jangan tekan apa-apa lagi. Okay, so now installation completed. Selepas dia dah install OpenSSH, they download security updates and then they ask us to reboot, and then now kita boleh tekan reboot. Bear in mind, saya skip during the installation, so don't follow exactly what I have it here. Okay, boleh tekan reboot. Okay. Tadi saya tekan enter bila mana dia kata dia tak boleh baca daripada CD. So now nampak semua macam okay. Okay, now kita dah masuk kepada Ubuntu, Linux Ubuntu. Okay, so Linux Ubuntu ni tadi kita punya project name ataupun server name, betul? So now dia tengah mounting. These are the process yang kita dah belajar kat Linux and they're all in scripting and line scripting cara dia nak start up OS tu secara scripting tak macam Windows. Kita akan nampak blank warna biru and then terus directly masuk ke GUI. Okay, kita tunggu. So ini apa yang terjadi selepas kita reboot selepas dah berjaya install, kita reboot dan dia try to masuk ke dalam Ubuntu Linux server. By right, selepas ni kita akan ada login page, okay, di mana kita kena masukkan Linux admin kita tadi tu. Okay, tekan enter, dia akan masuk Linux Ubuntu login. So dekat sini boleh dikatakan kita dah berjaya install ataupun create kita punya VirtualBox. Dalam VirtualBox kita dah masukkan ataupun kita dah supplykan dari Linux server Ubuntu ISO image. Okay, so nanti bila kita run the VirtualBox, dia akan baca daripada ISO kita dan kita buat installation. Yang tadi tu kita create profile dan kita select apa package yang nak install, and then dia akan buat installation, dia reboot. Lepas reboot, supposedly you akan masuk Linux Ubuntu login. So boleh test login Linux admin.
password Linux admin. Kalau you nampak macam $sign, okay, macam ni, okay. So you, okay, lepas kalau you pasang kat sini, bila you nampak $sign kat sini, okay, you akan baca kat sini Linux admin at Linux Ubuntu, bermaksud Linux admin is current user, kita punya root user. Okay, at Linux Ubuntu is kita punya system, kita punya server name tadi tu. So let's say you ada Linux user yang lain, you boleh log in as Linux user yang lain, dia akan baca sebagai Linux user at Linux Ubuntu. Okay, so now kita dah log in sebagai kita punya admin. Actually super admin kita is root, okay, root. Tapi tadi kita dah create user kita, profile kita sebagai Linux admin. It's okay, kita akan guna yang ni saja. And then bila you dah masih using password, sila pastikan you ada curly kat atas ni, and then followed by $sign.